બીજા આ જે પરફોર્મન્સ રેડી કરનાર ખુશ્બુબેન એમના માટે પણ જોરદાર તાળીઓ પડવી જોઈએ. વિદ્યાર્થીઓએ કરેલી જબરજસ્ત મહેનત અહીં દેખાઈ છે. આજનો કાર્યક્રમ આ ઇવેન્ટથી જ સફળ થઈ ગયો એવું ફીલ થાય છે. આપણે કોઈને નજર ન લાગે એના માટે માતા છે ને એના બાળકને શું કરે? બાળકને નજર ન લાગે એના માટે માતા બાળકને શું કરે? કાળું ટપકું લગાવે. પણ એક બાળક એવું હોય ને એને એની માતાએ કાળું ટપકું લગાવવાની જરૂર જ નથી હોતી. બોલો કયું બાળક? કયું બાળક કે જેને માતાએ બાળકને કાળું ટપકું લગાવવાની જરૂર જ નથી હોતી? જેનો રંગ કાનુડા જેવો હોય, શ્યામ રંગ હોય, એને નજર લાગતી જ નથી. કુદરતી શ્યામ રંગને જ લઈને જન્મ્યો છે. અને આવી જ એક સરસ મજાની નજર કોઈ ના લગેની રજૂઆત લઈને આવી રહ્યા છે ધોરણ 2 ગ્રુપ એ ની વિદ્યાર્થીનીઓ. તો એન્જોય કરીશું નજર કોઈ ના લગે. नजर कोई ना लगे है ना लगे तेरी मेरी जोड़ी नो नजर कोई ना लगे है ना लगे तेरी मेरी जोड़ी नो नजर कोई ना लगे है ना लगे तेरी मेरी जोड़ी नो नजर कोई ना लगे है ना लगे तेरी मेरी जोड़ी नो. इतना मेकअप लगा के कब तक रास्ता देखूं सजना मैं पगली नहीं जो साल बिताऊं पिया ओ तेरे बिना. इतना मेकअप लगा के कब तक रास्ता देखूं सजना मैं पगली नहीं जो साल बिताऊं पिया ओ तेरे बिना. तेरे संग कदम भर के मैं तारों तक साथ चलूंगी कुछ तारे चुन लेना इस बार मेरी तू मांग सजाना. सबकी बारातें आई सबकी बारातें आई डोली तू भी लाना दुल्हन बना के हमको राजा जी ले जाना. सबकी बारातें आई तेरे आगे तो चांद लगे फर्जी और तू ये माने या ना माने तेरी मर्जी. ओ बिल्ली 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 अख गोरिए ओ जिंदे मुंडे अनु पट गोरिए तेरे पीछे फिरन गवारे. बिल्ली बिल्ली अख गोरिए ओ जिंदे मुंडे अनु पट गोरिए तेरे पीछे फिरन गवारे. कानों में जो झूमती है गोल गोल तेरी ये दोनों बालियां जुल्फे ये खोल के तू नच जब जब मैं मारूं तालियां. कानों में जो झूमती है गोल गोल तेरी ये दोनों बालियां जुल्फे ये खोल के तू नच जब जब मैं मारूं तालियां. ओ अब मेरा एक काम कर दे ओ ये दिल मेरे नाम कर दे. ओ अब मेरा एक काम कर दे ओ ये दिल मेरे नाम कर दे. तेरे चक लूंगा नखरे में सारे ओ बिल्ली बिल्ली अख गोरिए ओ जिंदे मुंडे अनु पट गोरिए तेरे पीछे फिरन गवारे. बिल्ली बिल्ली अख गोरिए ओ जिंदे मुंडे अनु पट गोरिए
तारे तारे तारे